Chers amis en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus. Quelle joie chaque dimanche de nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu. Le peuple de Dieu, lorsqu'il se rassemble, il y a de la joie dans le ciel, dans nos cœurs, dans l'assemblée. Et cette joie que nous recevons, elle va nous accompagner tout au long de la semaine. Alors soyez bénis, que le Seigneur touche ton cœur, ta vie, qu'il te renouvelle, qu'il t'équipe pour vivre une semaine de victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si dedine shadurachen kaisosh vormiasin asuzo nergautun govayelenk. Surpoki nerga yemermecha. Yev tun yev yens asuzo arche badvaganenk. Yev derguzay sor kusir de topchil ku gyanket norokel havat kazuratsenel. Vorbesimenk nor yerantov sharnagenk Christosi kach nevirvats yev henazant voganer lank aisasharimech. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou sinon à écouter le message de la parole de Dieu dans le psaume 126. Et juste vous dire que si je suis parmi vous ce matin, votre pasteur Joël est à Alfortville. Alors vous n'allez pas le faire, mais si vous ouvrez à la page Facebook Pampel, il est en direct maintenant. Et si vous voulez écouter son message, arrivez chez vous, ouvrez Pampel et vous écouterez le pasteur Joël traduit par Avedis. Psaume 126, Samos Haïrurk Sanevets. Ce psaume est comme une porte d'espérance vers des jours nouveaux. On en a tellement besoin aujourd'hui. On est tellement avec des combats, des luttes, des fardeaux qui font que jour après jour, nous arrivons parfois à faiblir. Mais ce psaume est une porte d'espérance, vous allez le voir. Samos Haïrurk Sanevets, Arot me pergutian hamar. Եվ աղոտքի միջոցով դերը գուզե քեզի եւ ինձ զորացնել, նորոգել եւ նոր հույսով լեցնել. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, écoutez bien, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et j'aimerais que ce matin, on puisse tous le dire, chacun pour nous. L'Éternel, ce matin, il va faire de grandes choses dans ta vie, dans ma vie. Et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs. Ça ne veut pas dire que tout est facile parce qu'on est là ce matin à l'église. Non. On a encore des situations où il y a des complications, des difficultés, des situations captives de difficultés dont on ne sort pas. Mais regardez la prière. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi, dans le désert. Ceux qui sèment avec larmes. Et peut-être tu as passé des temps pendant ces 2 années ou à d'autres moments où tu as versé des larmes. Eh bien, regardez ce que dit le Seigneur. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Que Dieu bénisse ce message de vie qui vient de nous communiquer. Hayreno gartank ais keretzik salmos vor mer tjvar orerus mech huisi jampaner gopanamezi. Yemezi nor achkov nor desilkov gnershenche vormeng mer polor gyanki baikaneru mech hartagan gyankerunenank. Vous de fartoras faz moning sidediner. Yedder sioni kerutiuna tartsuts yeraz desnoneru besirang der guze vorku yeraz diragarana isor. Ein jamanak mer perana urachotunov letsvetsav u mer lezun tsenzutunov. Ein jamanak hetanosnerun mech inchesin der mezi hamar metz paner rav. Der meziamash metz panerera humenk urahatsank der guzi urahatsanel kizia sardu. Ov desh tartsur merkerutiuna china shenage vor havat kuning vor khanti problem chuning uning. Pasinch que c'est déjà. Ov der tartsur merkerutiuna harafi arunerubes.
Անոնք, որ արցունքով գծանեն, թերևս դու արցունք ունիս այսօր, կամ ունեցար այս վերջին ժամանակները։ Դերը գսե թե անոնք, որ արցունքով գծանեն, ցնծությունով պիտի հնցեն։ Ամեն։ Ան որ լալով գերտան, ցանելու սերմը դանելով, անշուշտ, շատ գսիրեմ այս փոքրիկ բառը, անշուշտ ցնծությամբ ետ պիտի դառնա իր ծորենի խուրձերը բերելով։ Ինչ գեղեցիկ խոստում է սիրելիներ։ Ոտքի ելենք եւ աղոթենք։ Je vous invite à vous lever pour prier. Ով ապահայր, ինչ մեզ շնորհք, որ քեզի բես ասված ունենք։ Ոչ հերոեն ասված, բայց մոդեն ասված։ Ասված, որ Հիսուսով մարդ եղավ։ Եվ ասված, որ Հիսուսով ինձի բես ու մեզի բես մեղավորները փրկելու եկավ։ Մենք տադաստանի արժանի ենք, փրկության հերու ենք, բայց դու ողորմեցավ դեր ասված, և դու շնորհքի ջամփապացիր մեզի։ Հիսուսի խաչը ոչ միայն մեր տադաբարդության դեղն է, ապա երբ գաբաշխարենք ու մեր մեղքեր գխոստովանենք, Հիսուսի խաչ մեր փրկության ջամփան է, որտեղ խաչեն վեճ հարություն եղավ, եւ դու գսես, եթե այսօր մենք արցուն գտապենք, դու մեզի պիտի մխիթարես։ Եթե մենք ցավոց ջամփաներեն գանցնենք, դու մեզի պիտի մխիթարես։ Եթե քերության մեջ ենք կամ մեր սիրելիները են, ինչպես մեր հայացք այսօր, դու պիտի ազատագրես մեր քերությունը։ Այսօր եկամ քեզ բաշխելու, պարապանելու, քեզի մեր հավատքը, մեր սերը, մեր հույսը ու մեր ակնկալություն հայտնելու, այո դեր, այսօր հայտնում է մեզի։ Եվ եթե մեր կյանքը անաբադի գնամանի, այսօր Սուրբ Հոգին առուները, անձրևները, քեդերը թող մեզ այցելեն, որ մենք վերագենտանանանք, նոր բդուներ բերենք եւ հույսով ապրենք, գիտնալով թե տուն քու ժամանակովդ մեր աղոթներուն կպատասխանես եւ բդրապեր գնես մեր կյանքերը։ Quel bonheur notre Dieu ce matin de venir dans ta maison, comme dans le monde entier, les chrétiens se rassemblent pour te dire notre amour et notre reconnaissance. Dans un monde de solitude, dans un monde de confinement, dans un monde de peur et d'angoisse, merci Jésus parce que toi, tu es venu pour faire de nous des enfants de Dieu, des filles et des fils de Dieu, sauvés par grâce. Et c'est parce que ta grâce un jour a touché nos cœurs que nous sommes là ce matin. Nous aurions pu être totalement ailleurs ce matin, mais tu nous as appelés à être dans ta maison, car tu veux nous visiter, tu veux nous bénir. Et tu veux recevoir aussi la louange de nos cœurs, notre reconnaissance. Seigneur, cette semaine, on a eu des joies, mais peut-être on a eu des peines. On a eu des victoires, mais peut-être on a eu des défaites. Mais merci Jésus, parce que en ton nom, ce matin, nous allons être visités, restaurés, guéris, purifiés, consolés, réconciliés. Ce matin, Saint-Esprit souffle sur chacun de nous, comme à la Pentecôte, et donne-nous une onction nouvelle de la présence de Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Bénis tout ce que nous allons exprimer, la louange, les prières, le message dans les deux langues, que ton nom soit glorifié et que nos vies soient rassasiées ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Gernak Nastil. Je suis arrivé avec les un peu en avance tout à l'heure. Et quelle joie d'écouter le groupe de louanges qui répétait. Nous vous suivons, nous aussi, vous savez, par Facebook. Hein. Et cette fois-ci, on est en présentiel avec vous. Ça change, hein? Ça change, Anouche? Ok. Alors, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos bouches et louons ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Mer peraner panang, mer serder panang, yevtsuking vor surpokin, mer parapanutune asaravo nershanchi.
les prochains chants. Une puissance au
à toute l'équipe. Le Seigneur accorde dans son Église des dons, des talents, et plus on les utilise, et plus ils se multiplient, et plus ils sont utiles autour de nous. Que Dieu bénisse les enfants de l'école du dimanche aussi, avec toute l'équipe d'animation. Ոչ միայն գործնուվինք, աբորտնության միջոց գտարնանք ուրիշներուն համար։ Գարաչարգեն որպանանք մեր Սուրբ Գիրքը, je vous invite à ouvrir votre Bible maintenant, et nous allons faire 2 lectures. La première, donc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, les versets 23 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et ils dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, à nous aujourd'hui, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Verset 31, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont prié, tous ensemble? Quand ils eurent prié, 3 choses. Le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et 3e conséquence, ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne envie en tous les cas. Annie va nous lire ces versets en arménien. Annie hayereno bidigartahima aisamarner. Գործ կառաքելոց 4-րդ գլուխ 23-ից 31-րդ խոսքերը։ Եվ անկե արձակվելով իրենց խումբին քով գացին ու պատմեցին ինչ որ քահանապետները եւ ծերերը իրենց ասած էին։ Անոնք երբ լսեցին, միաբանությամբ ձայներնին Աստծո վերցուցին ասելով. Ով Տեր, դու ես Աստվածը, որ երկինք ու երկիրը եւ ծովը ու բոլոր անոնց մեջ եղածները ստեղծեցիր, որ քու ծառայի Դավիթին բերանով խոսեցիր, ինչու հեթանոսները խռովություն ըրին ու ժողովուրդները պարապ բաներ մտածեցին, երկրի թագավորները պատրաստ կայնեցան եւ իշխանները մեկտեղ ժողովեցան Տիրոջը դեմ եւ անոր օծյալին դեմ, քանզի արդարև այս քաղաքին մեջ հավաքվեցան քու Սուրբ Որդիդ Հիսուսին վրա, որ դու նոծեցիր, Հերովդես ու Պոնտացի Պիղատոս, ազգերուն հետ ու Իսրայելի ժողովրդին հետ, ըրին ինչ որ քու ձեռքդ եւ խորհուրդդ սահմանեց առաջվնե, որը լա, եւ հիմա ով Տեր, նայե անոնց սպառնալիքներուն ու շնորհե քու ծառաներուդ, որպիսի բոլոր համարձակությունով քու խոսքդ խոսինք, քու ձեռքերդ երկնցնելով բժշկելու եւ քու Սուրբ Որդիդ Հիսուսին անունով նշաններ ու հրաշքներ կատարվին, երբ անոնք աղոտ քրին, շարժվեցավ այն տեղը, ուր հավաքված էին, եւ ամենքը Սուրբ Հոգիով լեցվեցան ու Աստծո խոսքը համարձակ քարոզեին։
Գործք առաքելոց 16-րդ գլուխ 23-ից 34-րդ համարները։ Անուն շատ վերքեր տալե հետո բանտ դրին, պատվիրելով բանտապետին, որ զգուշությամբ պահե զանոնք։ Անոնքալ այսպես հրաման առնելով, զանոնք ներսի բանտը դրավ ու ոտքերնին կոճղի մեջ ամրացուց։ Կես գիշերին Պողոս ու Շիղա աղոտ կնեին եւ Աստված կոչնեին ու բանտարկյալներն ալ մտիկ կնեին։ Հանկարծ մեծ շարժը եղավ, այնպես որ բանտի հիմերը սասանեցան։ Անմիջապես բոլոր դռները բացվեցան, ամենուն կապերը արձակվեցան։ Բանտապետը երբ արթնցավ ու բանտին դռները բացված տեսավ, թուրը քաշեց եւ ինքնին պիտի սպաներ, կարծելով թե կապվածները փախեր են, բայց Պողոս բարձր ձայնով կանչեց ու ուսավ. «Դուն քո անձիդ վրա վնաս մի իներ, վասնզի ամենք սալհոս ենք»։ Անիկա ճրակ մուզեց ու ներս վազեց եւ դողալով Պետրոսին ու Շիղային Պողոսին ու Շիղային առջև ընկավ եւ զանոնք դուրս բերելով ըսավ. «Տերեր, ինչ պետք է նեմ, որ փրկվին»։ Անոնք հալսին. «Հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու պիտի փրկվիք դու եւ քո տունդ»։ Եվ Տիրոջը խոսքը խոսվեցավ անոր ու այն ամենուն, որոնք անոր տանը մեջ էին։ Բանտապետը առավ զանոնք գիշերվան նույն ժամուն ու անոնց վերքերը լված եւ մկրտեցան ինք ու բոլոր իրենները։ Զանոնք իր տունը տանելով անոնց առջև սեղան դրավ եւ բոլոր տունով ուրախացան Աստծո հավատալովը։ Nous lisons ce deuxième passage aussi en français, c'est dans toujours les Actes des Apôtres au chapitre 16, les versets 23 à 34. Comment la puissance de Jésus a transformé un homme et sa famille. Après qu'on les eut chargés de coups, Paul et Silas, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils font? Ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, encore un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, il voulait se suicider, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis et qu'il n'avait pas été à la hauteur de sa tâche. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes ici, tous !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant à genoux aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir, il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Alors il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, le bourreau qui lave les plaies de ses victimes. Vous voyez le changement de vie. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans la vie? Pourquoi Dieu a-t-il permis que depuis 2 années, nous vivions cette pandémie? Ce matin, le Seigneur me met à cœur de partager avec vous ces 2 passages de la parole de Dieu qui nous montrent que dans les moments les plus désespérés, le Seigneur Jésus est capable de faire des miracles. Et les miracles qu'il veut faire, il veut les faire en partenariat avec toi et avec moi.
et avec son Église. La clé de ces miracles, c'est la prière unie des chrétiens. Nous avons lu ici, au verset 24 de Acte 4, tous se mirent à prier Dieu. Ce matin, nous allons voir les conséquences de la prière unie et solidaire dans un couple, dans une famille, dans une église. Premièrement, au verset 31, nous lisons que la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Dans les moments difficiles que nous vivons, Dieu veut nous faire sortir de notre sommeil, de nos assurances. Il veut nous bouger. Il veut nous réveiller. Deuxièmement, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est la deuxième bénédiction que Dieu t'a préparée à moi et à toi. Et troisièmement, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà les trois objectifs que Dieu veut en ce temps d'épreuve. Nous aider pour qu'on ait vraiment un avenir et une espérance différente. Plus tu accordes de l'importance et du temps à la prière, et plus tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Plus les chrétiens d'une église se rassemblent en petites cellules, parce que je sais qu'aujourd'hui on ne peut pas être aussi nombreux qu'avant, mais en petites cellules on peut le faire. Ou en plus grand groupe, le jeudi soir, quand vous vous réunissez ici. Et plus Dieu va agir au milieu de nous. Face aux épreuves, les chrétiens de Jérusalem ont crié à Dieu. Ils ne se sont pas découragés. On voulait les faire taire, on voulait les confiner dans les quatre murs de leur église. Ben, ils ont dit non, et ils ont proclamé la puissance de Dieu. Et ils lui ont dit, Seigneur, l'ennemi veut nous confiner, mais toi étends ta main puissante, pour qu'il se passe des miracles, des signes et des guérisons par la puissance du nom de Jésus. Amen. Et la réponse ne s'est pas faite attendre. Dieu a agi. Avec quel besoin es-tu venu ce matin au culte? Pour toi, pour ta famille, pour ton travail, pour tes amis, pour la ville d'Issy-les-Moulineaux, pour ce peuple de France où nous vivons. Qu'est-ce que tu attends que Dieu accomplisse dans ta vie? Ce matin, es-tu prêt à ce que Dieu te visite et te surprenne par sa façon d'agir dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te bouscule dans tes habitudes, dans tes traditions, même dans nos traditions évangéliques, qui parfois deviennent comme une prison desquelles nous ne sortons pas? On l'a dit premièrement, suite à la prière, la terre se mit à trembler sous leurs pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un tremblement de terre. On en a vécu un avec Léa. Le jour où on arrive à Istanbul pour notre visite pastorale, à 3h du matin, la terre a tremblé. À 1h de chez nous, il y avait 17 000 morts. Les vitres ont été brisées partout à Istanbul. Et aussitôt, nos enfants ont dit « Papa, maman, il ne faut pas rester en Turquie, il faut rentrer. » Pourquoi est-ce que lorsque nous prions pour le réveil spirituel de notre vie, de notre Église, de nos enfants, de notre quartier, pourquoi, au lieu que tout de suite la bénédiction arrive, parfois nous rencontrons des obstacles, des difficultés, des épreuves, parfois même des crises qui nous dépassent? Je crois qu'au travers de chaque épreuve, Dieu a préparé des bénédictions. Nous devons parfois face à des situations qui nous dépassent. Nous devons nous confronter à des combats et des luttes dans notre vie personnelle que nous n'arrivons pas à maîtriser. Et moi, jusqu'à mon âge, j'en vis encore aujourd'hui. Et la pandémie a accentué ce climat de peur et ce climat de complète faiblesse. Pourquoi autour de nous, des frères et des sœurs en Christ, parfois des membres de notre famille, passent par la sombre vallée de l'ombre de la mort? Il y a quelques jours à Marseille, on a enterré une de nos cousines à 37 ans. Pourquoi certaines maladies graves existaient déjà, mais elles se sont multipliées?
Pourquoi vivons-nous avec l'incertitude de l'avenir? On ne peut plus rien projeter. On veut faire un repas en famille, la veille on nous dit on est Covid, on est cas contact. On ne peut plus rien prévoir aujourd'hui à l'avance. Pourquoi vivons-nous parfois avec des contrariétés qui font que, intérieurement, c'est comme si on était en train de perdre notre sève, notre enthousiasme et notre joie d'être chrétien? Lorsque dans la prison de Philippe, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges du Seigneur dans Acte 16, là encore il y a eu un tremblement de terre, un séisme. La terre a bougé et les fondations ont été ébranlées. Il est dit que la prison a été ébranlée jusque dans ses fondations. Face à nos crises inattendues de la vie, à nos secousses inattendues de la vie, on peut avoir deux réactions. La première, c'est celle du geôlier de Philippe. Il se réveille en sursaut et voyant les portes de la prison grandes ouvertes, alors qu'il avait la responsabilité de garder, soi-disant, ces prisonniers dangereux. Je ne vois pas en quoi des chrétiens sont dangereux, mais enfin. Il prend son épée, il veut se suicider. Si nous regardons nos épreuves seulement avec nos yeux humains, si nous voulons les surmonter avec nos propres forces, avec nos compétences, avec notre expérience, alors très souvent on va être accablé parce qu'on n'y arrive pas. Et on va être poussé à se décourager, parfois même à déprimer au point où parfois on a même des idées de suicide. Qui n'a jamais eu un jour une idée de suicide, même virtuelle? Face à cette crise, on n'a plus envie de vivre. On ne veut plus aller plus loin, on ne veut plus prendre d'engagement. On a l'impression que notre vie va s'arrêter à cause de ce problème, de cette crise que nous vivons, comme cet homme. On est au bout et on n'a plus envie d'avancer. Et ça arrive à tout âge. Mais la parole de Dieu nous montre heureusement une autre attitude face à nos crises. Une attitude positive face à des séismes, à des tremblements de terre. C'est ce que l'apôtre Paul va dire au verset 28 à cet homme. Paul cria de toutes ses forces, « Arrête! Arrête! Arrête de te faire du mal! Nous sommes tous là !» Face aux situations de la vie qui te dépassent et qui me dépassent, que tu ne maîtrises pas et qui te poussent dans le découragement extrême et parfois même dans le désir même d'arrêter de vivre ou de combattre. J'ai plus envie d'avancer. J'ai plus envie de me donner à fond. J'y suis pas arrivé, j'y arriverai pas. Dieu te dit ce matin, en t'appelant par ton prénom, Gilbert, Paul, Pierre, Pascal, arrête, ne te fais pas de mal. Je suis là à tes côtés. Tu n'es pas seul. Et ça change tout. Je viens de terminer la revue Pampel, Le Messager, et l'éditorial, c'était « La solitude est-elle une fatalité ?» Non. Et le sous-titre, c'est « Comment cultiver des relations dans ce temps de pandémie ?» Dieu ce matin te dit, arrête de broyer du noir. Arrête d'être négatif, arrête d'être pessimiste. Arrête de te flageller. Car si tu continues ainsi, tu vas faire le jeu du diable, dont le seul but, c'est de te détruire. La Bible dit qu'il est ce loup ravisseur, dont le seul but, c'est de dérober, égorger, détruire. Combien le Covid a fait de dégâts aujourd'hui, partout. Ce séisme, ce tremblement de terre que tu vis peut-être, il n'est pas négatif. En tous les cas, il n'a pas été négatif pour cet homme. Au contraire, il a été
salutaire pour cet homme à vue humaine désespéré, qui ne savait plus sur qui compter, car cela lui a permis de s'arrêter et de faire le point sur sa vie. Cet homme qui était au sommet de l'échelle sociale, pour garder une prison, il faut être quelqu'un de confiance, de compétent. Il avait peut-être de beaux diplômes aussi. Il était respecté de tous. D'un seul coup, tout s'effondre. Tout s'effondre. Et cette crise va lui permettre de faire le point sur sa vie. Il a soudain réalisé que tous les critères de réussite sociale sur lesquels il avait bâti sa vie, son plan de carrière en fait, c'était que du vent. C'était que de la vanité. Le pouvoir, les honneurs, la réussite sociale et matérielle, aucune de ces valeurs ne pouvait lui donner le salut de son âme, le vrai bonheur et la solution pour sortir de cette crise dans laquelle il était tombé. Ce tremblement de terre, en fait, qui a ébranlé les fondements de sa prison, pour moi, c'est le Covid. On a tous été ébranlés. Et ça a même réveillé des souffrances qu'on n'avait pas résolues jusqu'à aujourd'hui. Des relations qui s'étaient détériorées et qu'on avait cachées au fond de nous. Tout ça, ça nous est sauté à la figure. Ce tremblement de terre qui a ébranlé les fondements de sa prison, qui est une forteresse imprenable, et peut-être quoi, tu as cru que tu avais une vie qui était une forteresse imprenable. Tu avais tous les atouts pour réussir ta vie jusqu'à la fin sans problème. Eh bien non. En fait, c'est les fondements de sa vie qui vont être ébranlés. Et c'est ça que moi je retiens de ce qu'on a vécu depuis 2 ans et qui a fait écho à plein de choses, peut-être qu'on a vécu, qu'on n'a jamais pris le temps de verbaliser. On a besoin de libérer la parole parmi nous, dans nos familles, dans l'Église, avec notre entourage. Et là, d'un seul coup, il va réaliser quoi? Sa fragilité, son impuissance et son incompétence à maîtriser seul sa vie, ses problèmes, ses crises. Il réalise ses limites. Pendant des semaines, on était limité avec Léa dans notre appartement et dans notre jardin. Et toi aussi, dans ton domaine à toi. Il comprend au prix de cette épreuve que face à ce Dieu souverain qu'il a ignoré, ou qu'il connaissait de loin, à ce Dieu tout-puissant, lui-même, il n'est rien. C'est pas facile à accepter, hein? En fait, la pandémie est une école d'humilité. Je peux partir du jour au lendemain. Et on a des bien-aimés qui sont partis. Et parmi nos plus proches. Et on a pleuré, on pleure avec eux. Il réagit qu'il ne peut plus jouer à ce chef invincible qui a entre les mains les rênes de sa vie. C'est fini. Il redevient un homme vulnérable, dépouillé de ses titres, de ses diplômes et de l'image de marque qu'il avait donnée jusqu'à aujourd'hui. Ce séisme va briser son orgueil, sa toute-puissance, sa suffisance pour le pousser à tomber à genoux, à s'humilier, enfin d'être vrai et de crier vers Dieu et à chercher le chemin du salut. Un homme de Dieu a dit que l'homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux. Verset 30, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Vous savez, c'était un chef d'entreprise, hein? Il croit qu'en faisant plein de choses, plein de projets, il va s'en sortir. Et nous aussi, peut-être on croit que plus on va faire des choses pour ma famille, pour l'Église, pour mon travail, et plus je vais réussir ma vie. Mais non, nous sommes tous pécheurs par nature. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cet homme n'avait jamais compris ça.
Et toi, si tu l'as compris, parfois, tu l'oublies. Et moi aussi. Il oublie que Jésus a dit que tout est accompli à la croix. Tu n'as pas besoin de te décarcasser pour trouver des solutions à tes problèmes. Jésus les a trouvés déjà. Mais pour les vivre, il faut faire ce que Paul dit à cet homme. Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Ne fais rien. Quelqu'un a tout fait pour toi. Crois en lui. Crois au Seigneur Jésus. Crois. Fais-lui confiance. Abandonne-lui ta vie, tes projets, ta crise. Et tu seras sauvé. Amen. Et tu seras sauvé toi et ta famille. Waouh! Lequel de nous peut sauver les membres de sa famille? Aucun de nous, à commencer par moi. Mais Jésus est capable de le faire. Grâce à ce tremblement de terre, à ce séisme, cet homme désespéré s'est mis à genoux devant Jésus et il a mis les armes au pied de la croix. Seigneur, moi j'ai fait tout faux. Moi j'ai fait tout faux. Mais viens Jésus, non seulement me sauver, mais donner un nouveau sens à ma vie, à mon travail, à ma famille. Cet homme, au bout du rouleau, a trouvé en Jésus un élan nouveau, une vie nouvelle, un horizon nouveau. Dieu a en vue non seulement ton salut, mais celui de tous les membres de ta famille. Alors, qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin par cet exemple? Si Dieu permet dans ma vie ou dans ta vie des séismes, parfois même en réponse à tes prières, tu ne vois pas tout de suite les résultats de ce que tu as demandé à Dieu. Comme les disciples, ils crient à Dieu, puis un tremblement de terre. C'est parce que Dieu veut nous secouer, mes bien-aimés. Dieu veut nous bouger. Dieu veut nous réveiller. Moi, à mon âge, avec tout mon parcours, j'ai besoin que Dieu me secoue. J'ai besoin que Dieu me réveille. J'ai besoin que Dieu m'aide à ne pas m'attacher à mon poste, à mon titre, à mon parcours. Non! Mais si je veux voir des miracles, des guérisons, des signes, au travers de ce que je vis, de ce que tu vis, il veut m'aider à retrouver une vraie relation avec Jésus, avec lui. Une vraie dépendance, une vraie obéissance, une vraie consécration de ma vie chaque jour. Car avant de voir l'intervention de Dieu dans ta famille ou dans ma famille, Dieu veut d'abord intervenir dans ma vie à moi, Gilbert. Car au-delà de ce que tu vis, de tes crises, Dieu a toujours un objectif plus élevé. Il veut voir ton éternité. Et il veut voir que sur cette terre, tu ne sois pas un chrétien mendiant, qui de temps en temps reçoit une bénédiction et puis hop, il s'en contente. Non, on n'est pas appelé à être des mendiants. On est les fils du roi des rois. Dieu m'appelle ce matin et t'appelle aussi à nous mettre à genoux devant lui et à reconsidérer notre vie à sa lumière, à la lumière de la croix et de la résurrection, devant sa grandeur, devant sa sainteté, devant sa gloire. Dieu ce matin veut m'aider à vivre ce qu'ont vécu ces chrétiens dans Acte 4 et le geôlier de Philippe dans Acte 16. Dieu veut d'abord agir dans ma vie pour agir au travers de toi dans la vie de tes bien-aimés. Alors, la question est simple. Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu agir dans ma vie, même s'il va me bousculer dans mes fondations les plus profondes? Il y a un verset du psaume 119, 71 que j'ai reçu d'une sœur de l'église de Saint-Loup, à Nacouche, quand j'étais jeune pasteur. À 44 ans, elle était veuve, elle avait 6 enfants. Elle vivait dans un camp de réfugiés à Marseille. Quand elle était au Vorpanoc, Rapest, elle a connu Jésus. Puis elle s'est mariée jeune, on l'a mariée jeune. Elle ne pouvait plus aller à l'église. Elle avait mis sa vie en sommeil. Et un jour, elle a dit, je dois retourner vers Jésus. Et le verset qu'elle m'a toujours donné, qui s'est ancré en moi,
C'est Psaume 119, verset 71. « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne à obéir à ta volonté, Seigneur. » Alors, lorsque Dieu secoue ou ébranle mes certitudes, mes assurances, mes sécurités, mes traditions évangéliques, c'est toujours pour réveiller ma foi et pour m'apprendre à obéir à sa volonté. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous décourager, au contraire. Le but de Dieu, c'est de me sortir de mon sommeil spirituel pour me pousser à le rechercher, à crier vers lui, afin de me sortir de ma routine, de mon sommeil spirituel, de ma tiédeur spirituelle. Et si parfois le Seigneur frappe fort pour me réveiller, c'est parce que je suis profondément endormi et sourd à la voix du Saint-Esprit. Alors je termine. Lorsqu'après avoir prié ensemble et avec ferveur, la terre se mit à trembler dans leur réunion de prière, sous leurs pieds. La deuxième conséquence, c'est quoi? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Moi, c'est ma prière chaque jour. Ne laissons pas la plénitude du Saint-Esprit à nos amis pentecôtistes. Mes meilleurs amis en par l'union, c'est mes frères pentecôtistes et charismatiques. J'apprends beaucoup d'eux, mais je reste évangélique arménien. Parce que ce n'est pas les noms qui comptent. La plénitude du Saint-Esprit n'a pas de barrière, mes bien-aimés. Recherche-la chaque jour. Et troisièmement, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans ce temps de crise, le monde a besoin que les chrétiens, on ne soit pas muets. Le CNEF, vous avez suivi la prière du CNEF en début d'année, le thème c'était tous témoins, tous témoins. Et le thème, c'est « Passons de nos institutions à la mission ». C'est bien d'avoir de belles institutions, et il en faut. Mais l'institution n'est rien si elle est vide. Et c'est quoi notre mission? Faire connaître avec audace Jésus-Christ. L'Évangile est un message de vie, de salut, de pardon, de réconciliation, de vie nouvelle, de délivrance. Mais ne le gardons pas pour nous, mes bien-aimés. Ce temps de crise, au lieu de nous décourager, en ce début d'année, nous a ouvert 3 portes. Et je vous les donne comme des sujets de prière pour l'annonce de l'Évangile. Du 11 au 18 février, nous sommes 3, le pasteur Sam, Michael et moi, allés au Liban. Parce qu'on a là-bas des frères et des sœurs qui souffrent. Le 21 mai, avec la Marche pour Jésus, nous sommes en train de faire un événement qui va rassembler non seulement les chrétiens de Paris et l'Île-de-France, mais de toute la France. On était 5 000 en 2019, on a la vision d'être 10 000 cette année. Pour qu'on annonce Jésus-Christ dans l'espace public aussi. La mission, l'évangélisation, mais à l'Ascension, nous avons notre synode, qui est une convention pour tous. Et le thème sera quoi? La repentance. Alors mes frères et sœurs, je vous bénis au travers de ce message. Soyez forts, persévérants, obéissants, courageux, remplis du Saint-Esprit, témoins de Jésus-Christ. Koskarakelots, Chorosht Keluch, Yeresun Megerosht Amar. Երբանոնք աղոտ կրին, շարժեցավ այն դեղը, ուր հավաքված էին, և ամենքը Սուրբ Հոգիով լեցվեցան ու Աստծո խոսքը համարձակ գխոսեին։ Սիրելիներ, այս համաժարակի ժամանակը բոլոր սալ ծնծվեցան։ Բոլոր սալ գերբովը ներնաբես դգարացանք։ Եվ մեր կյանքը անձնական, ընտանեկան, եկեղեցական բոլորովին փոխվեցավ։ Ինչ պետք ունենք։ Պետք է շարունակենք ողբալ, լալ, պետք է շարունակենք ինքնին ուդել, ասելով թե ինչ կպատահի, ինչ պիտի լա, երբ պիտի վերջանա։ Ոչ սիրելիներ։ Գտեսնենք թե հոս երեք արդյունք ունեցավ այս հավատացյալներուն աղոթքը։ Եվ միացյալ աղոթքը, ինչպես նախ շարժում եղավ։ Սիրելիներ, այս համաժարակը մեզի փոխանա, որ վարձնե, մեզի պետք է շարժումի դանի, շարժում, արտնություն։ Երկրորդ, Սուրբ Հոգիով լեցվեցան։ Պետք է խոսենք այս ուղղությամբ։
Tun եւ ես Սուրբոքի լեցունության ամենօր գարոդ ունենք, եթե մենք զարավենք, եւ երրորդը նոր համարձակությունով Քրիստոսի ավետարան քարոզեցին։ Շարժում, լեցունություն եւ առաքելություն։ Ինչ օրհնապեր դեսիվ կի այսօր որ դերը մեզի գնորոք է։ Ինչ աղոթք ըրին այս քրիստոնյաները։ 30 ամառի մեջ շորորդ գլուխ դեսանք դեր քու ցերկդ երգնցուր։ Մենք այսօր պետք ունենք որ Աստծո ցերկը երգնա մեր վրա, մեր դուներու վրա, մեր եկեղեցիներու վրա, մեր ասկի վրա։ Երկրորդ ինչ բադայի որ բժշկություն գդարվի, նշաններ գդարվին եւ հրաշներ։ Դու գարոտ չես դու նասկի այսօր։ Ես առաջինը ամեն օր գարոդիմ, որ հրաշք բժշկություն եւ նշան վայելեն դերոջ գոմե։ Եվ երրորդ Սուրբ ոգով լեցվեցան։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ու սիրելիներ, ինչ եղավ այս աղոթքի արդյունքը։ Աստված այս աղոթքի պատասխանեց։ Երբ հավատացյալներս մեր դունենը սկսելով գաղութենք, այն ժամանակ դերը խուլ եւ համր չի մնար, անշարժ չի մնար, շարժումը ինքը պիտի դա սիրելիներ։ Եվ գտեսնենք, թե նույն Աստված այսօր նույն հրաշներ կրնագադարեն։ Ինչ է քու պետք է այս արդում։ Դու նիգար բաշտամունքի դերոշնեք ես, բայց բսայմ թե ներքին գարոդ ունիս, ներքին զարավ ունիս, ներքին ագնգալություն ունիս, ինչ է քու պետքդ այսօր։ Ինչ կսպասես դերոչմեն այս արավոտ։ Քեզի համար ընտանիքիդ համար, եկեղեցին համար, մեր հայացքին համար, Արցախին համար։ Հարցում։ Արդյոք ես պատրաստ եմ, որ նախ Աստված իմ կյանքը ցնցե, շարժե, արտնցնի, թե պետք է որ երբեմն պիտի կործածե անագնգալ ցավեր, վիշտեր, խնդիրներ, որոնց համար ես բոլորովին անզոր կսկամ։ Եվ ոսկը դեստենք Կորսկարակելոս 16-րդ գլուխին Պանդաբեդին օրինակը։ Այս մարդը երևելի էր քաղաքի մեջ։ Բաշտոն ուներ, թիրք ուներ, սիրված էր, հեղինակություն ուներ, փող ուներ, լավ մեքենա ուներ, ամեն ինչ ուներ։ Եվ գանչվեցա որպեսի բայ Բողոս եւ Շիրան իրենց բանդի մեջ։ Եվ գիշերվա մեջ ինչ կատարվեցավ։ Շարժմը Եգրաշարժը։ Այնպիսի զորավոր, որ այս բանդին հիմերը ցնցվեցան։ Եվ այս մարդը, որ ինքը գխորեր թե աբահով էր իր ներգան եւ իրավական, մեկ անգամ են գարտնա գերտահոն գտեսնի բոլոր դռները բաց են։ Եվ գսի իմ կյանքս այլևս փճացած է։ Քանի մարդիկ այսօր համաժարակի ժամանակ փճացած կյանքին արժև գտնվին։ Հույս չկա, բակա չկա։ Հայաստան պիտի Թուրքերուն հանցնենք, Լիբանան պիտի ակսորվի բոլոր հայերը, Ֆրանսայի մեջ մենք բոլորովին դոգարենք եւ պիտի գամած անհետանանք։ Ոչ, ոչ։ Այս դժվար օրերը սիրելիներ, այս մարդու նման մեզի գանչեն ինչի։ Այս մարդ, որ ինքնահավան էր, եւ գտեսնի թե ամեն տերները բաց են գողորիտի Պանդարգաներ պախած են, ինչ կնի, իր սուրը գարնի և գուզինգզին կնվեստնել, անցնասպաննել։ Ոչ ապ այսօր անցեր կան, որ իրենց կյանքը գնոմանի այս մարդուն։ Աշխարհը բակա չունի, եկեղեցիները բակա չունին, հայացքը բակա չունի, իմ ընտանիքս դժվարության մեջ է, բակա չունի։ Եվ չեմ ուզել գուզենք անցնասպաննել, բայց գուզենք թատրիսնել, հավատալ, նվիրվել, աղոթել, ծառայել, վգայել, վերջացած է։ Մեր կյանքը թմրած գերբով մեր անգյունը պիտի ապրենք եւ Աստված մյուսներին ինչպես նույն ժամանակ ինչ որ գնի։ Ոչ, ոչ։ Աստված թույլ տվա այս մարդը, որ այս ցնցումի մեջ գտնվի, որովհետեւ զունգի կա։ Զունգի կա։ Եվ ըսկա, որ իր բոլոր վստահությունները ունայն են, ավազ է, հով է, և զունգի գուկա, քույրս և եղբայրս,
Ես գավադամ տես բոլոր թրվալտուներ, որ ապրեցանք, փողանա, որ հուսադվինք, ձունգի կանք, դերոջ արջև, և մեր գյանքը անցնակնենք։ Աս մարդը սկաց տիան բոլոր արժեքներ, որն ուր այդ գյանքը շինած էր, փողը, ցիրկը, մեքինան, ամեն ինչ վեճացած է։ Երբեմ ասված թուր գուդա, որ ես ձայրահեղ վիճակի հասնիմ, որ միսամիան իրեն վստահիմ։ Դեր, ինչն եմ, որ պրգվիմ, ինչն եմ, ոչինչ արի։ Մեր կորձերովը չէ, որ մեր խնդիրներ պիտի հաղթենք։ Մեր կորձերովը չէ, որ մեր զավայները ապաշխարության պիտի բերենք։ Մեր կորձերովը չէ, որ մեր եկեղեցի պիտի առաջանա եւ նոր հոգիներ պիտի ապաշխարեն, ոչ։ Դեր Հիսուսի հավատա։ Հիսուսն է եկեղեցին գլուխը։ Հիսուսն է մեր եկեղեցին գլուխը, մեր ընտանիքներուն գլուխը։ Հիսուսն է, որ գրնա քեզ փրկել եւ ուսած մարդիկը փրկել։ Հավատա դեր Հիսուս Քրիստոսի։ Այսօր սիրելիս ինչ որ գաբրին դեր գան չէ որբեսի ձունգի կամ իր արժևը։ Ինքնինքը կնեմ։ Դեր ինքնավստահ եղա, ինքնահավան եղա։ Ուզեցիմ ուժերովս քու կորզդ գդարել։ Բայց հիմա ետ դեր քվարշևդ գխոնարիմ դեր օգնենզի, որ ես այսօր նոր ուխտ ունեմ քեզի հետ։ Եվ այս մարդին պատայցավ դեր Հիսուս Քրիստոսի հավատա ու պիտի փրկվիստուն եւ կուդունատ։ Եթե դուն դերոջ արչև քու գյանքը շտկես, դեր կուդունատ պիտի օշնի։ Եվ այն ժամանակ ինչ եղավ, ապաշխարեց, առաքյալներ իր դունը հրավիրեց, իրենց վերքերը լված, գրնապ գերավոգայել, ոսոխմը, որուն պանդարգյարը իրեն վերքերը լվա, ահա սուրպոքին հրաշկը։ Եվ ընդանիքով հավատացին, մգրդվեցան ու փրկվեցին եւ մեծ ուրախություն եղավ այս տանը մեջ։ Ու սիրելիները ես այս ուրախությունը գցանգամ քեզի ինձի մեր ընտանիքներու, մեր եկեղեցիներու մեջ, մեր ազգի մեջ։ Բայց ոնչի վերջացավ հարցը։ Երբ աղոթեցին միապան, դեղը շարժեցավ, ինչպես այս մարդը, երկու բան եղավ։ Սուրբ ոգիով լեցվեցան եւ ազոխոսգը կարոզեին համարձակությունով։ Մենք թմրած ենք սիրելիներ մեր վգայության մեջ։ Մենք պետք ունի, որ Սուրբ ոգի լեցունությունը նորոգե մեզի եւ մենք նոր երանտով ավետարանի վգաները լանք, պատկամապերները լանք։ Ու սիրելիս այսօր Սուրբ ոգին խոսեցավ ինձ եւ քեզի։ Ցկենք, որ մենք իրեն պատասխանենք հիմա։ Le Seigneur nous a parlé ce matin, alors demandons à Jésus ce matin de nous aider à lui répondre. Pendant que l'orgue va jouer un intermède musical, je vous invite à réfléchir sur le message que le Seigneur a voulu nous donner à chacun ce matin. Et réfléchis et réponds. Modadze Yabadasrane.
Nous te bénissons, Seigneur, ce matin, parce que tu es un Dieu vivant, plein d'amour et de compassion pour chacune de tes créatures. Merci parce que dans ton amour immense, tu es venu jusqu'à nous pour nous ouvrir le chemin du salut, pour nous ouvrir le chemin du pardon, de la réconciliation et de la guérison. Merci, Saint-Esprit, parce que lorsque nous te laissons agir dans nos vies, c'est toi qui nous bouscules, c'est toi qui nous fais bouger dans nos certitudes afin de vraiment nous appuyer sur Jésus et Jésus seul. Ce matin, Seigneur Jésus, je te prie pour nous tous qui sommes là rassemblés. Tu connais nos cœurs, nos vies. Merci pour ton regard d'amour qui est sur nous, sur nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos frères et sœurs de l'Église, nos voisins, ce quartier. Seigneur, je prie pour que, comme pour cet homme qui était au bout du rouleau, si l'une ou l'autre d'entre nous est fatigué ce matin, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Père, je prie pour que tu accordes ce repos, cette paix. Je te prie pour que tu fasses de nous des chrétiens remplis de la plénitude du Saint-Esprit, et fais de nous des chrétiens qui n'ont pas honte de parler de Jésus, par nos vies et par nos paroles. Bénis cette Église, son pasteur, son conseil, tous les membres, les fidèles, les sympathisants, et que de cette Église rayonne l'amour de Jésus, le salut de Jésus, et que beaucoup soient sauvés. Offer que si parkudang vosh gentanias vas benies, parkudang vor kuchosk hoki evgianka, parkudang vor asiergu sharjumnerum michotsov uzetsir aisorim giankas mergianka sharjel, vor bisikoachev zungi kalov mergianka leman gerbov shetkenk serpenk makrenk surpokiovet lesvats havadatsianer lang, yemen karcher Christoniacher lang, abagoragot Hamartsank, Christosi, anuna, darazelu, nor ujdur, amenus, Isusi anunova. Amen. Nous nous levons pour la prière du Notre Père. Nous allons la réciter en français et nous la chanterons en arménien. Et après quoi, nous aurons la bénédiction et l'orgue qui va nous accompagner. Et le pasteur Joël nous souhaiter un bon culte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
maintenant que la grâce abondante de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour puissant, profond de Dieu notre Père, que la plénitude de l'Esprit Saint, avec ses fruits, ses dons et ses ministères, puisse vous accompagner. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'utilise pour être un messager de la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, ma mère d'Isus Christos y purgarashnorka. Horastozo anhonser. Il faut que vous se posurutun yevletsunutuna. Mais amem guset lan. Katsek raotian biarpanes yev kuireres. Uto mer herunasvaza. Surpokyo letsene mes yev Christos y hamarsank. Yev kach vogamene. Vor shader aestari purgavin. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car